पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश की वजह से एक बार फिर भूधंसान की घटना सामने आई है। यह हादसा दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एथोड़ा मोड़ के पास हुआ, जहां सड़क का करीब 2 से 2.5 फुट हिस्सा तेज धमाके के साथ धंस गया। कुछ दिन पहले भी चंद्रचूड़ टेम्पल इलाके में इस तरह का हादसा हुआ था, जिसमें सड़क का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया था। हालांकि प्रशासन ने फौरन रिस्पॉन्ड करते हुए घटना स्थल पर बैरिकेडिंग कर दी थी ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। फिलहाल इस मार्ग पर यातायात सेवा पूरी तरह से बाधित है और सड़क मरम्मत का कार्य शुरू किया जा रहा है। बहुत खराब है, वहाँ भी बहुत सारा सर्विस रोड का जो भी है ये कंटिन्यूस, आप लोग पता है लगातार 20 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी सर्विस रोड को परमानेंट रेजिस्ट्रेशन कॉन्क्रीट ब्लॉक से किया जा रहा है। जो भी है हम इसे 10-15 दिन में सारा रोड हमने देखा जा रहा है। जुबली ब्रिज के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, तो दुर्घटना में स्कूल टाइम हो कभी मतलब दुर्घटना घट सकता है। हम देखते हैं कल ही इसको रिक्शे करा दें, हम करवा देते। अच्छा, अंडरपास सर कई जगह में अंडरपास होने वाला था। अभी तो फ्यूचर प्लान आई डोंट नो। हाँ, विल टेल यू लेटर। এখানে আমার কাছে ইনফরমেশন আছে যে এখানে একটা ছোট কোনো গাড্ডা হয়ে গেছিল। আমরা এসে দেখছি যে গাড্ডা টাইপের হয়ে গেছে, বসে গেছে। আমরা এসে দেখতে দিই সড়কের উপর গাড্ডা। হ্যাঁ, সড়কের উপর কয়েকদিন আগে চন্দ্রচূড়া হয়েছিল, তারপর এখানে হ্যাঁ কেন হচ্ছে তারপরে এটা এবার আমি কি করে বলতে পারবো কি করে হচ্ছে। এটা বৃষ্টির জন্য হতে পারে হয়তো। আর চন্দ্রচূড়া হয়েছে হ্যাঁ সেম এরকম। হ্যাঁ, ভর্তি করার পরেও এখনো 1.5 ফুট নতুন গাড্ডা হয়নি না ওখানে। ডেইলি প্রত্যেকদিন ওখানে দিয়ে হচ্ছে, মানে ওই যে মেটেরিয়াল রাখা আছে না সেটা ডেইলি দেওয়া হচ্ছে ওটা ভরা মানে বসছে, যেটা বসছে লেভেল হয়ে বসে গেছে। আর একটা ব্যাপার আপনার ক্লিয়ারকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, সব অধিকারী জানানো হয়ে গেছে, সবকে আসছে এখন সবাই আসছে। এটা আমাদের কাছে তো ভোরবেলায় ইনফরমেশন কি কারণে হতে পারে মনে হচ্ছে বৃষ্টির কারণে হচ্ছে, আশা করে হতে পারে মনে হচ্ছে। কি ব্যবস্থা নিচ্ছে অধিকার আছে এসব পদে ওরা নেবে ওর গাড়ি জিনিসটা। এটা কোন জায়গায় হয়েছে? এটা এথোড়া ব্রিগেড। আমার নাম গৌর বরাই। এই যে হাইওয়েতে যে ধস হয়েছে তার নিয়ে কি বলবেন? কি আর বলবো, বর্ষাকালের জন্য হচ্ছে সমস্যা হতে পারে, অ্যাক্সিডেন্টের ভয় থেকে যায়, আর এমনি কিছু বলার নেই। এর আগে কিছুদিন আগেও হয়েছে চন্দ্রচূড় মন্দিরের সামনে, সে মোটামুটি 30 থেকে 40 ফুট গাড্ডা হয়ে গেছিল। ঠিক আছে, এখানে হলো এটা রাত্রেবেলা হলে মেরামত হয়ে গেছে, এটাও মেরামত হয়ে যাবে, তো সমস্যার কিছু। এবং সেখানে তারা বলেছিলেন যে কি নাম হলো আপনার? কি মাগাইয়ে